अल्हम्दुलिल्लाह किसी का हक नहीं खाता हूँ, अपनी मेहनत करके खाता हूँ। जिसको मुझसे रब्ता करना हो, इधर मैं अजीज़ाबाद 1 नंबर पे हूँ। कोई नूर पारा की ये सुफ़ा मस्जिद है, जो मेरी मदद करना चाहे या मुझे इस घर से निकाल के अपना कोई जैसे कोई हुकूमत है। যেখানে অর্থের অভাবে মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই পায় না, সেখানে গাছের ডালে নিজের জীবন গুছিয়ে নিয়েছে এই ব্যক্তি। ইট পাথরে দালান তৈরির সামর্থ্য না থাকায় পাখির মতো গাছের ডালেই করেছেন নিজের বাসা। উঁচু গাছের ডালে ছোট্ট একটি ঘর, চারপাশে পাখির ডাক, নিচে ব্যস্ত শহরের কোলাহল, আর এর মাঝেই খুঁজে নিয়েছেন নিজের ঠিকানা। তবুও 1-2 নয়, এই গাছের ডালেই বাস করছেন টানা 8 বছর। তবে কি এমন হলো যে তিনি এমন পথ বেছে নিয়েছেন? করাচির ফরমান আলীকে স্থানীয়রা টার্সেন নামে ডাকেন, কারণ মানুষের শহর তাকে জায়গা দিতে না পারলেও প্রকৃতি তাকে আশ্রয় দিয়েছে। বছর 8 আগে আর্থিক সংকটে তিনি বসবাসের জায়গা হারান। হাতে কিছুই ছিল না, আর বসবাসের নিরাপদ স্থানও ছিল না। ফুটপাতে রাত কাটানোর পরিবর্তে তিনি সিদ্ধান্ত নেন কনক্রিটের শহর নয়, প্রকৃতির কোলেই গড়ে তুলবেন নিজের ঘর। এরপর একটি মজবুত গাছ খুঁজে তাতে বাঁশ, কাঠের টুকরা ও দড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নির্মাণ করেন নিজের ছোট্ট আশ্রয়। পাশাপাশি সেখানে লাগিয়েছেন ছোট্ট বেসিন ও ব্যাটারি চালিত লাইট। দিনের বেলায় পাখিরা তার সঙ্গী, আর রাতের বেলায় চাঁদের আলো। এভাবেই কেটে যায় তার জীবন। শীত, গরম, বর্ষায়, ঠান্ডা, বৃষ্টি ও নানা ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে দিন পার করেন তিনি। ঝড়ো হাওয়ায় দুলতে থাকে তার ঘর, কখনো কখনো রাতভর টিকে থাকার লড়াই করতে হয়। তবুও তিনি টিকে আছেন, কারণ এই গাছই তাকে দিয়েছে মাথা গোঁজার ঠাঁই। मैं मतलब इतनी महंगाई की वजह से दरख्त पे अपना घर बनाया। मैंने लकड़ियों से बनाया, ये बांस और रस्सियाँ और अपना दरवाजे पुराने लोग फेंक देते हैं, वो उठा के मैंने अपना ये आशियाना बनाया। ফরমান আলী জানান, গাছে বসবাস করার কারণে তার অনেক বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন তাকে অনেক উপহাস করেছে। তার দারিদ্র্যের কারণে কেউ তাকে দেখতে চায়নি। তিনি বলেন, আমার বাবা মা মারা গেছেন, আমার ভাই বোন আছে, তারা করাচিতে থাকে, কিন্তু তাদের নিজেদের সন্তানদেরও মানুষ করা তাদের পক্ষে কঠিন। তাই আমার সেখানে থাকা মোটেও ঠিক হবে না। আমি গাড়ি পরিষ্কার করে আমার জীবিকা নির্বাহ করি। আমি মানুষের বাড়ির সামনে ঝাড়ুও দিই। যদি কারো মুদিখানা কিনতে হয়, আমি তা নিয়ে আসি, আর তারা আমাকে ঠান্ডা জল ও খাবার দেয়। আমি এভাবেই বেঁচে আছি। कुछ दोस्तों ने तो मेरा मजाक भी उड़ाया कि दरख्त पे रह रहा है ये वो, और कुछ दोस्तों मतलब रिश्तेदारों ने भी मजाक उड़ाया कि अब इसके ये मौत आ गई है, दरख्तों पे सोने लग गया। मैंने उनको यही कहा, तुम लोगों ने तो हमें दरवाज़ा भी खटखटाया, दरवाज़ा में गरीब समझ के दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद ये मेरी जो वीडियो वायरल हुई हैं, कुछ रिश्तेदारों ने मुझे मुंह लगाना शुरू किया है, नहीं तो ये भी रिश्तेदार मुझे मुंह नहीं लगाते थे। मेरा जो गुजर बरस है वो ऐसे होता है कि नीचे गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करता हूँ मैं, लोगों के मतलब घरों के आगे झाड़ू भी लगा लेता हूँ मैं, और जिस किसी ने सब्ज़ी वगैरह मंगवानी हो या जिनके घर के मर्द जो काम पे चले जाते हैं, यहाँ सामने बैक साइड पे बिल्डिंग है, इनको कोई सामान मंगवाना हो तो आवाज़ दे देते हैं, वो मैं उनका सामान ला के दे देता हूँ। मुझे उसके ज़रिए उनके बदले ये मुझे रोटी पानी दे देते हैं, ठंडा पानी दे देते हैं, मतलब खाना वगैरह दे देते हैं। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे बहन भाई है, वो अपने बच्चों को ही पाल लें, बहुत बड़ी बात है। कराची शहर जैसे शहर में मेरे भाई वगैरह है, वो इधर अपना कायदाबाद की तरफ रहते हैं, तो अब माशाल्लाह उनके भी 4-4 बच्चे हैं। मैं भी जाके लेट जाऊँ तो फिर गलत हो जाएगा। সুমাইয়া মিতু, বাংলাদেশ প্রতিদিন।